Merry Christmas! Merry Christmas, darling ko. Chocolate daw. Mamaya, after breakfast. Nakakita ang chocolate? Dahil it's Christmas, pwede ka mag-chocolate mamaya. Hotdog na lang muna. Merry Christmas! Later, ha? Merry Christmas! Merry Christmas! Ay, malaglag! Malaglag! Morning, Miggy! Merry Christmas, Miggy! Oh, dance, dance! Night go crazy! Meet me at the aperture. Kabisado niya yan. Aperture. Oh, si Daddy, si Daddy. Video. Christmas, Ate Sab. Anong wish mo kay Santa? Ha? Slime? Slime. Eh, si Miggy may wish ba? Si Piggy. Eh, si Kuya Sian. Wish mo? Hola! Si ano? Si Teo. Si Teo, si Teo. Wow, Pen-Pen! Saan? Bo? Oh, ang ganda ng gawa ni Kuya Sian, no? Teo, si Miggy, si Pen-Pen. Oh. Beep, beep. Masarap pagka-init ng init. Beep, beep. Ay, Sam! Ito ang mga food for lunch. Ang nag-ihaw, ang puyat. At si Ate El na nagbalik. Mechado. At mga ihaw. Mga bata, sino may sabing mag-tablet? Kuya Sian, no, nag-play ng toy. Ang well-loved ninong. Zombie epidemic. Zombie. Ito gusto mo. Bakit ba ganyan sinasayaw nyo? Pen-Pen, look at this abo. Galing sumayaw ni Sam ba? Galing ah. Oh. Sumayaw. Opa, Gangnam Style. Hoy, si Sian ah. Uy, dali
Si Penpen ha! Galing ni Penpen ha, tsaka ni Sab. Bibigyan tayo isang daan niya mga ni Kuya PJ, Sexy lady! Wow! Merry Christmas! Sa akin yan, galing sa kanila. Bakit pinamigay mo na? Ay, ate. Ito, kay ate Mia, oh. Give mo ka natin Mia yan. Thank you, Navarros! Wala kami Wow, Penpen! When the smallest of dreams won't come, I can't take all the madness the world has to give, but I won't hesitate without you. Christmas! Pwede mag-ice cream! Ang laki ng smile. Penpen! Piggy! Si Piggy. Penpen. Ah. From Mimi. Huwag ka mag-alala, nilalagyan ko sticker. Ano yan? Ano yan? Thank you, Mimi! Thank you, Dong! Teo. From Mimi. Yay! Alam mo na pangalan mo. Alam mo na. Si Mimi. So, Julie. Ay, ganda! Thank you, Mimi, sa gift sa mga kids. Ang galing ni Mimi. Ay, dito si Mimi. Uy, wawa. Ayaw. Give to Mimi na lang siya. Ganda ng decoration. Food. Yan. Merry Christmas, Mother, Son, the Holy Spirit. Amen. O Lord, we want to receive bounty through Christ our Lord. Amen. Yay. Amen.